इसको ये क्या ख्याल है, टूट गया होगा? टूट गया नहीं, आवाज आ गया टूटने का। हिसाब से नहीं लिया, मेरा हिसाब से लिया तो फिर मैं फेंक सकता हूँ, फिर मुझे पता नहीं टूटेगा। ये बड़ा, ये छोटा है। ये तो बड़ा, ये छोटा। हाइट इसका थोड़ा सा बड़ा होगा। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা জানেন আমি ইতিমধ্যে আছি দুবাই। আর দুবাই কোথায় আছি অবশ্যই দেখতে পারতেছেন, জমজমে আছি, বড় ভাই ছোট ভাইয়ের দোকানে আছি। তো আজকে আমরা আসছি এখানে, তাদের সাথে কিছু কথাবার্তা বলবো। আর তারা যে মোবাইল ফিকা ফিকা ফালায় সেটা কি সত্যি কিনা, তারপরে আরো যা যা করে এগুলো সত্যি কিনা সেটা যাচাই করব। তো আমরা এখন ভিতরে যাব, তাদের সাথে কথা বলবো, চলেন। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, सलाम।